प्रणामी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम को नेतृत्व देउछंती हम समस्त श्रद्धार मांकर कुनी झियो परश्रीपा एवं समस्त भाई भौणी माने जो माने ये कार्यक्रम को रूपरेख देइछंती रूपायित करिछंती भव्य दिव्य करी गढ़िबार चेष्टा करिछंती समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करछे। आमे विगत दिन रे लाइफ बोली जो चैप्टर टी रही नुआ बहिर 185 पेज रो इंग्रजी बहि रे आमे सेटा को पढुतिले। आमे जो पढ़ी से ही आज आलोचना आरंभ करवा। हमको पैराग्राफ रो गोटे पर्सन आमे पढ़ी केतोटी 13टी लाइन थर्ड पैराग्राफ रो आमे से तापरे बाकी कथा गुडी को पढ़िबा। जे कौन पढ़िबा ना जे लिखा जाय ऑब्वियसली दिस ऑर्डर एंड राइट रिलेशन कैन ओनली बी रिलेटिव। तर गोटे पूर्व धाड़ी रो लेख पढ़ाटी आरंभ करवा सो दैट हम रिलेट कर परिया कोन हम पढ़ी थिले। इवन व्हेन mind is in its own darkened consciousness separated from its source, मन तार निज अंधकार चेतना रे निजर उत्स ठारू भिन्न हो जाता है। जमती कि एठी जो माइंड लिखा जाउछि कैपिटल एम रे विश्व मानस। तो विश्व मानस टी गोटे अंधकार चेतना भीतर को कहीं चली जाए ना सी तार सोर्स ठारू सब बेले विच्छिन्न हो जाए। तेणु सोर्स ठारू विच्छिन्न हो जावा कारण से अंधकार मध्य प्रवेश करे सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोर्स। Yet is that larger moment always there in the workings of mind? मनर जो वर्किंग रही क्रिया रही से किंतु ऑलवेज देयर लार्जर मोमेंट गुडी करे। लार्जर मोमेंट कहले मनर विश्व मानसर एक बृहत्तर परिसर रही कार्यधारार सी ता काम से रही था। केपरी आपणकर मन कौन करुछि मन तो सब करुछि मन घर तैयारी करुछि संपर्क बांधुछि बंध बांधुछि नई को बंध पकाउछि मरुभूमि रे जंगल तैयारी करुछि सरकार तैयारी करछि अर्थनीति तैयारी करछि संगीत तैयारी करछि नाच तैयारी करछि नोबेल प्राइज तैयारी करछि शासन व्यवस्था तैयारी करछि युद्ध तैयारी करछि शांति तैयारी करछि। एई जगत रे केवल जनकर राजत्व चलीछि ता होछि मनर। भगवानकर राजत्व चलीछि बोली आमे बहुत जटिलतार सहित जदि कथाटी को निरीक्षण करा जाए हूँ तो सेमती लगुच कि ना प्रकृत में मनर राजत्व ही चलुଛି। जमती कि आम ए पाठचक्र कर आम भितर गोटे मन रे प्रेरणा आसी पाठचक्र करवा। कई जने आलोचक आसुच्च मन रे भी श्रद्धा अच्छी हाँ यस आई विल डू इट। जो मान मन रे श्रद्धा अच्छी यस विल लिसन श्री कार्य आउ कोऑर्डिनेट करिवारे किसी व्यवस्थापक सब आग्रह अच्छी। तेणु आम मन भितर जो आग्रह सब रही
ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ମୋମେଣ୍ଟ ରେ ମନ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ରହିବା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ଯେ forcing them to preserve their right relation, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏପରି କ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଯୋଉଠି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଜଗତରେ ତିଆରି ହେଉଛି, evolving from them the inevitable results they bear in themselves। ଏଠି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ବେସ୍ଡ, ସବୁ ରିଲେସନ ବେସ୍ଡ। ଗୋଟେ ଦେଶ ହଉ, ଜାତି ହଉ, ଆଦର୍ଶ ହଉ, ବିଚାର ହଉ, କଳା ହଉ, ସଂସ୍କୃତି ହଉ, ସଭ୍ୟତା ହଉ, ଅର୍ଥନୀତି ହଉ, ଧର୍ମ ହଉ, ଈଶ୍ୱର ହଉ, ଆପଣ କାହାରି ନା କାହାରି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକୁ ଇଭଲଭିଂ, ବିକାଶଶୀଳ ହେଉଛି। କୋଉଠି ବିକଶୀଳ ହେଉଛି ନା ସେଗୁଡିକ ଫ୍ରମ ଦ ଇନେଭିଟେବଲ ରେଜଲ୍ଟସ। ଇନେଭିଟେବଲ ରେଜଲ୍ଟସ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସେଗୁଡିକ ଆସୁଛି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ପରିଣାମ କାରଣରୁ। ଅବଶ୍ୟ ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ୱାର୍କିଂର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ନା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମଟି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରୁଟକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଗୋଟେ ଫଳକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଯେମିତି ଗୋଟେ କର୍ମଫଳ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍କିଂର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍କିଂର ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ତ ସେଇଆ କହୁଛି, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ ହାଜ୍ ଏ ରିଆକ୍ସନ, ଇକ୍ୱାଲ ରିଆକ୍ସନ। ତେଣୁ ରିଆକ୍ସନଟା ହଉଛି ତାର ଫଳ। ତେଣୁ ଇନେଭିଟେବଲ ରେଜଲ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ତାକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି। ତାହେଲେ ମନର କର୍ମ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଯଦିଓ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ଅନ୍ଧକାର ଚେତନା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଗତିବିଧିରେ ସେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ସବୁ କିଛିକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଫଳ ଗୁଡିକ ଯାହା ତା ନିଜ ଭିତରେ ସାଇତା ହେଇ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରୁଛି। producing the right tree from the right seed, producing the right tree from the right seed। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିବା ଯେ ଠିକ ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି ଠିକ ମଞ୍ଜିରୁ, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଏଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ୱାର୍ଡ, ତାମାନେ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। It compels even the operations of so brute, inert and darkened a thing as a material force to result in a world of law, of order and right relation, and not as it would otherwise be, of hurtling chance and chaos। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଶକ୍ତି ଯେ ଏତେ ବେଶୀ ଭାବରେ ବ୍ରୁଟ୍, ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ, ନିଷ୍ଠୁର, ଇନଟ୍, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଏତେ ବେଶୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭରା ସେ ମେଟେରିଆଲ ଫୋର୍ସ, ଜଡ଼ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାରିଖରେ ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ଅଫ ଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଭିତରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ଆଉ ରାଇଟ ରିଲେସନ, ସହି ସମ୍ବନ୍ଧ, ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଟା ନ ହୁଅନ୍ତା, as it would otherwise be, of hurtling chance and chaos, ଯଦି यार ଅନ୍ୟଥା ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଟଲିଂ ଚାନ୍ସ, ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜଗତ ହେଇଯାନ୍ତା।
एटा अव्यवस्थार जगत नुहे व्यवस्थार जगत जदि टिके लक्ष्य कर देखिए एटा व्यवस्थार जगत जदियो आम मान जीवन बड़ अव्यवस्थित होगी कारण आम भितर डिसअपॉइंटमेंट गुड़िक अच्छी आम इमोशन अच्छी आमर इमोशन गुड़ा सब समय आघात पाँच आमे जंत्रणा कातर अवस्था अच्छा आमे प्रत्येक लोक को क्या विश्वास करूँ क्या अविश्वास करूँ क्या भल पाचु क्या घृणा करुँ यही मझे आम सब छटपट सिना होचे किंतु यही जगत जे विश्वास सॉरी यही जगत जे जदियो मटेरियल फोर्स भितर परिचालित होउछि जड़ शक्ति द्वारा जड़ गुड़िक द्वारा से जड़ गुड़िक ब्रूट इनॉट डार्क एंड किंतु ता सत्वे एठारे गोटे विधान काम करुछि गोटे व्यवस्था काम करुछि यथार्थ संबंध काम करुछि जदि से मनर परिणति कारण एटा सब होइछि वा मन ताको अंततः बुझी पारछि आपण कहे भाई कहीं कोटी कौन राइट रिलेशन कोटी कौन एठी विधान कहीं किछि तो जना पड़ने आम जीवन तो सब घर कष्ट अच्छी किंतु आपण सूर्योदय टे देखंतु सूर्योदय ता टाइम बदली होछि समुद्र किसी आपणकर एपट सेपट करुच्ची बेले बेले आम भूल जो हुए तो समुद्र तार कूल लंघन करुच्ची कोटी सुनामी जाउची कोटी कौन दुर्घटना घटुची नले नदी ता काम करुच्ची समुद्र ता नदी गम बांधी देले तो आमे ताको डिस्टर्ब करजु माने मनुष्य माने नले प्रकृति रे फूलटीए फुटिबा ठारू आरंभ करी जह्न किरणटीए पड़िया पर्यंत पूर्णमी राति रे अमावास्या अंधकार होची एटी चढ़ई माने गीत गाती पशु पक्षी माने तांकर ठीक समय जन्म होचंती मरुचंती तांको काम गुड़िक से निरंतर करुछंती ये जगत जे विधानर जगत व्यवस्थार जगत संबंधर जगत एथिरे कोनोसी संदेह नाही महुमाछी माने सकाळ उठिले से माने तांको केही मजूरी दउनी किए तांको कहूनी डाकुनी चल काम को जीवा मनीष को जरा डाकिया पड़ुची किंतु से माने जानती तांकर दिन सारा अक्लांत परिश्रम करती से माने जेतिकी परिश्रम करती विश्वर जेतिकी उपकार करती आमे तार मजूरी दे परिवानी से माने केते जे फूलर पराग संगम करती केते जे मोहिउ साहित्य रखती केते जे विश्वर उपकार करछंती माने छोट छोट पतंग माने मध्य ए जगतर अशेष कल्याण करती आमे गोटे प्रजापति उड़ुचे आमे देखु से बोधे ता निज कामटी करुछि नाही से विश्वर काम करुछि हुए तो आमे विश्व कामटी करि पारंतिनी करंती जदियो सेही भली गोटे धारणा भितर आमे नथांती विश्व काम आमे करुछंती बोली भगवानकर काम करुछंती बोली से माने भी जानि पारुनांती कारण तांका भितर गोटे प्राणी कथा अछि मन नाही आमे जानि पारिया कथा जानि पारुन किंतु मो ए उदाहरण आपन एथि पय देली जे विश्व व्यवस्था भितर चली विश्व संबंध भितर चली राइट ट्री राइट सीड रु तैयारी होची कि ना एटा तो उदाहरण प्रभु देले आपण निम्ब गछ लगे देले मंजी पुतिले कौन आंब गछ धरुची कि होनी ना तेणु राइट ट्री रु राइट ट्री फ्रॉम द राइट सीड घटुची एटा हला उदाहरण ऑब्वियसली स्पष्ट कौन होची दिस ऑर्डर एंड राइट रिलेशन कैन ओनली बी रिलेटिव and not the supreme order and supreme right which would reign if mind were not in its own consciousness separated from the supermind अच्छा आपण को टिके तो ध्यान आसुथबो मन कहा ठार विच्छिन्न होइछि मन विच्छिन्न होइछि अति मानस ठार तार मूल सोर्स होछि अति मानस रो गौण क्रिया होछि मन मानस ये कहते ये जो व्यवस्था रही ऑर्डर और राइट रिलेशन यथार्थ संबंध उचित संबंध एगुड़िक केवल सापेक्षिक अटंती रिलेटिव यहीटा परम व्यवस्था नुहे कि परम ऋत हो पारिब नहीं परम सुप्रीम ऑर्डर और सुप्रीम राइट परम ऋत परम यथार्थता हो पारिब नहीं
କାହିଁକି ନା ଯାହାର ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅତି ମାନସଙ୍କର which would reign ସିଏ ଶାସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଦିନ ଶାସନ କରିବେ ଅତି ମାନସ ସେଦିନ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ ପରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରମ ଋତ ନହେଲେ obviously ଏଇଟା ରିଲେଟିଭ ହବ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ୟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ହୋଇନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସହିତ କେବଳ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମର ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ମାନେ ଘରକରଣା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଥାଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଘରକରଣା ସହିତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ତ ସଢେଇରେ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି, ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତରକାରୀ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତି। ସେଟା କଣ ସତ ହବାଟା କି? ସତ ଡାକ୍ତର ହେଲେ କଣ ଦୁଃଖ ହୁଏ ସେଟା ସୁପ୍ରିମ ଅବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ସେଟା ରିଲେଟିଭ। ମନ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେ ଏଟା ରାଇଟ ରିଲେସନ, ଏଇଟା ହିଁ ଅର୍ଡର, ସେଟା ରିଲେଟିଭ। ସେଟା ସୁପ୍ରିମ ଅର୍ଡର, ନଟ ଦି ସୁପ୍ରିମ ଅର୍ଡର, ସୁପ୍ରିମ ରାଇଟ which could reign if a mind were not in its own consciousness separated from the supermind। ଯଦି ତାର ଏଇ ମନର ଚେତନାଟି ଅତିମାନସର ଚେତନା ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇଟା ରାଇଟ ସୁପ୍ରିମ ରାଇଟ ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ତାମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରିଲେଟିଭ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାପେକ୍ଷ ଆଉ ରିଲେଟିଭ ଟା ଯଦି କେହି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କେବେ କରିଥିବା ଜୀବନରେ ମାନେ ସେ କଥାଟା ସରଳରେ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଗଛର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଭେନସନାଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଭେନସନ। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଯୋଉଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରିଲେଟିଭ ଟ୍ରୁଥ। ନଦୀଟିର ନାମ ମହାନଦୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଭେନସନ, ଏଇଟାକୁ ରିଲେଟିଭଲି ଆମେ ମାନି ନେଇଛୁ। ହୁଏତ ସେଇ ନଦୀର ନାମ ଇଚ୍ଛା ନଦୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ସେଇ ନଦୀର ନାମ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଫ୍ରମ ଦି ବିଗିନିଂ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଅରଶ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଅରଶ୍ରୀ ହଉ କି ଏକ୍ସ ହଉ କି ୱାଇ ହଉ କି ଜେଡ୍ ହଉ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, କି ମୋ ନାଁ ଭବେଶ, ଏଇ ନାଁ ଗୁଡାକ ରିଲେଟିଭ। କାରଣ ଆତ୍ମାର ତ କୌଣସି ନାଁ ନଥାଏ, ବାପା ମା ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କନଭେନସନ, ବାକି ଲୋକେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି କହେ ମୋ ନାମ ଭବେଶ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସତ୍ୟଟି ରିଲେଟିଭ। ହୁଏତ ମୋ ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମ ଦୁନିଆର ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା, ଆମେ ଯାହାକୁ ସଲ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଟାକୁ ସଲ୍ଟ ନ କହିକି ସୁଗାର କହି ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୂଳରୁ ଆମେ କହୁଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ସତ୍ୟଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ତାହା ଗୋଟେ ମନର ସୃଷ୍ଟି, ଏବଂ ଏଇ ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ଆପେକ୍ଷିକ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସ୍କାଇ ଇଜ ବ୍ଲୁ, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହୁଏତ ଆମେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ବି କହିପାରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ମୂଳରୁ ବ୍ଲୁ ଟାକୁ ରେଡ୍ କହୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତି ସ୍କାଇ ଇଜ ରେଡ୍। ତେଣୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ ଓ ପରମ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ମନରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋ ମଉସା, ଇଏ ମୋ ପିଉସା, ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ଇଏ ମୋର ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ସତ ସମ୍ବନ୍ଧଟା କଣ? ସତ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ହେଲା ଯେ ଆମେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିବେ ଦୁନିଆର ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
सत कहले आमे एटी समस्तंकर संबंधी अटंती संबंधी शब्दटी आमे जो हस कथा कही हब समुदी शब्द व्यवहार कर ताने जगत रे आपणकर दी चारटा समुदी जदि थिबे मु आपन को कहबी जे रियल एब्सोल्यूट ट्रुथ हला जे ये दुनिया रे आपणकर समस्त होजंदी समुदी माने संबंधी महुमाछी भी प्रजापति भी जिया भी गेंडा भी उड़ी जाउथवा पक्षी माने भी चंद्र सूर्य पानी पवन समस्ते आपणकर संबंधी अटंती जदि तले आपण से ज्ञानटा पाइबे तो आपणकर समुदी के देखले जे खुशी होचंदी ना ठीक सेमती आकाश को देखले खुशी हे कारण से होजे समुदी तेणु आपण दरकार पड़े आकाश को समुदी डाकी पारते मो मजा कहूँ जदि आकाश को समुदी डाक लोक आप पागल कहे सतरे सत्य मिले लोक विहल हो जेहेतु सत्यटी मिलूना आम से गोटे गोटे छोट छोट सत्य को रिलेटिवली सापेक्ष भाव में ग्रहण कर बंचुचु प्रकृत में आमर क्या सहित संबंध ना कहतु तो जगत एपरी किए अच्छी कौ पत्र कौ फूल कौ फल कौ जीव जहाँ सहित आमर संबंध ना प्रत्यक्ष भाव में ये सब ज्ञान केते बेले हबो ना जेते बेले अति मानसर राजत्व हबो वर्तमान अति मानस ठारू मन निजको विच्छिन्न करि नेछि प्रभु कहउचंती it is an arrangement an order of the results right and proper to the action of dividing mind and its creation of separative oppositions its dual contrary sides of one truth एको नहीं के चिंतित हेबेनी जे काहे कि मु आकाश को निजर भाभी पारु नाही कि जल को माटी को प्रजापति को कि जिया को काहे कि मु तांको निजर भाबु नाही मु केवल मो पौष पिउसा मौसा मांगु चिनी जी से कथाटी प्रभु एक एक्सप्लेनेशन दउछन ए जो क्रम विन्यास रही अरेंजमेंट कहले व्यवस्था आयोजन आयोजन विन्यास ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ राइट एंड प्रॉपर एगुड़िक आम व्यवस्था आउ ये जो परिणाम कारण अटे ये जो क्रम विन्यास ये जो व्यवस्था ये जो परिणाम ये कारण सब रही कारण जे विभाजनकारी मनर क्रिया अटे प्रॉपर टू द एक्शन ऑफ डिवाइडिंग माइंड भाई बहन मैंने केवल चिंता कर प्रभु कहीं विषय ना देइछन्ति लाइफ किंतु आमे बोधे 4टा क्लास हेलानी पढ़ुचंती माइंड अद्भुत कथा नुहे जिते आप माइंड टा कहीं पढ़ी बुझीजे ये चैप्टर टा बुझी आम बर्तमान माइंड पढ़ुं विषय ना हूँ लाइफ जीवन प्राण एक्शन ऑफ डिवाइडिंग माइंड तेणु ये है विभाजनकारी मनर क्रिया आउ यार इट्स क्रिएशन ऑफ सेपरेटिव ऑपोजिशंस मन आउ गोटे बढ़िया जिनस तैयारी करे ऑपोजिशन पृथककारी विरोधी सेपरेटिव ऑपोजिशन आपण चाहिले शब्द गुड़िकर मीनिंग भी लिखि नहीं पारते सेपरेटिव ऑपोजिशन माने हला पृथककारी विरोधी ये भी मनर क्रिएशन रचना मनर रचना प्रकृत रे के विरोधी अच्छे आपणकर हाँ कि ना कहतु प्रकृत रे के विरोधी ना मन रचना करिछि जे सेपरेटिव ऑपोजिशन गुड़िक आपणकर प्रकृत रे जे विरोधी जेतेबेले आपण सुपर माइंड आसीबो सेतेबेले जानिबे
ଯେ ବନ୍ଧୁ ବା ଯେ ନିକଟରେ ଅଛି ସେ ଯେତିକି ଉପକାର ନ କରେ ଅପୋଜିସନ ରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଉପକାର କରେ। ସର୍ବାଧିକ ଉପକାର ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ ଆମେ ବଢନ୍ତେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛର ମଞ୍ଜିଟେ ଏବେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାଟିରେ, ସେ ମାଟି ଫଟେଇକି ତାର ଗଜାଟି ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି, ତାହେଲେ ମାଟିଟା ତାର ସେଠି ବିରୋଧୀ ନା ତାର ସହାୟକ? ଯଦିଓ ମାଟି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମିଡେବଲ ଅପୋଜିସନ ତିଆରି କରୁଛି, ତାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଟିର ଚାପ ଫଳରେ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନଟାକୁ ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନିଆଁର ଜଳିଯାଏ ବୋଲି ମଣିଷଟେ ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିଛି, ପାଣିରେ ବୁଡିଯାଏ ବୋଲି ପାଣିରେ ଭାସିବାର ଉପାୟ ଗୁଡିକ ବାହାର କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଯଦି କୁକୁର ଭଳିଆ ପହଣିକି ପଳଉଥାନ୍ତେ କି ଭାଲୁ ଭଳିଆ ପହଁରି ପାରୁଥାନ୍ତେ, ଆମର କଣ ବୋଟ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଥିଲା ନା ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଥିଲା? ତେଣୁ ମନର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଯୋଉ ସେପାରେଟିଭ ଅପୋଜିସନ ରହିଛି, ସେଇଗୁଡିକ ହିଁ ଆମ ପ୍ରଗତିର ପରିମାପକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୁଝିବା। It's a dual contrary sides of one truth. ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାରି ସାଇଡ୍, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବିରୋଧୀ, ଡୁଆଲ ମାନେ ସେ ପୁଣି ଦ୍ୱୈତତାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ, କଣ୍ଟ୍ରାରି ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏଇ ବାଟରେ ମନ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି, ସେଟା ବିପଦ କି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସହାୟକକାରୀ ପରୀକ୍ଷା? ମାଙ୍କର କଥା ତ ମନେ ପଡିଥିବ, ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉ ମାନେ ବିପଦ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ଆମେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସତ ସ୍କାଟର୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାପା ମାର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଯଦି ମରି ଶୋଇବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୋଉ ବାପା ମା ସହିପାରିବ? ଆମେ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଗଳ ହେଇଯିବା ସତରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ବିପଦ ଅଛି, ସେ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉ କି ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷର ବିୟୋଗ ହଉ, ସେ ସବୁ ବିପଦ ପଛରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଯେ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ସରପାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ହଉ, ଯେତେ ଲୁହ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡୁ, ଯେତେ ରକ୍ତ ଝରିବାକୁ ହଉ ଝରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ଦୁନିଆର ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଭାବି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜାଣିଛି, ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 15-20 ବର୍ଷ ଥିଲା, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ତା ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାର ସାଇକୋଲୋଜିଟା କଣ ହଉଛି ଝିଅର। ସେ ଝିଅଟି ମତେ କହୁଛି ଭାଇ, ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯିଏ ଭଲରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଅଛି? ସିଏ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ସେ ନ ରହିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବି, ଏପରି ତ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି ସେଇ କଥାଟା ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯାଏ। ୟୁ ଆର୍ ହିୟର ଏଲୋନ୍, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ଅଛି। ୟୁ ଆର୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ, ୟୁ ଆର୍ ପାୱାରଫୁଲ, ୟୁ ଆର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ସେ କଥାଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗେ ଗଢେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ବୁଝିପାରେ କି? ଇଏ ଯୋଉ ମହାଲୀଳା ଚାଲିଛି ଏଠି ମନର, ତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ମାନେ ମିଳନ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିଚ୍ଛେଦ, ଯୋଉଟା ଯୋଗ ସେଇଟା ହଉଛି ବିଯୋଗ। ଆପଣ ଜଣେ ଗଣିତ ପଢନ୍ତି, ଆମେ
मत जड़े पचारि व्हाट इज डिफरेंशिएशन उत्तर कौन देवे इट इज एन एंटी प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन जदि आपण को कह वियोग कौन व्हाट इज सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन इज एन एंटी प्रोसेस ऑफ एडिशन एडिशन ता थिबारु वियोगटा हे परछ अर्थात हमें जदि नारी पुरुष भी देखिबा नारीटा गोटे एंटी तत्व माने गोटे कॉन्सेप्ट ऑफ मेल काउंटर पार्ट सेटा परस्पर से माने सहयोगी परस्पर कॉम्प्लीमेंटरी टू इच अदर परिपूरक किंतु एमिति लागुछि एटा डुअल एमिति लागुछि एटा कंट्रारी ऑपोजिट आ सेति पई केते लड़ाई होछि किंतु सब लड़ाई गुड़िक आपण को नहीं कोठी पहुंचो जेते रक्तपात होछि हो जेते कोर्ट कचेरी थाना पुलिस जेते जहा हवा कथा हो जेते पड़िसा माने लड़ंतु जेते ज्ञाति माने लड़ंतु फाइनली यू विल अराइव एट ए हार्मोनी सबु विवादर गोटे लक्ष्य आपण किभली गोटे हार्मोनी निकटरे पहुंचबे सेटा ही सत्य सेटा होचे वननेस दैट इज म्यूचुअलिटी एइथिपाई जीवन रे संघर्ष गुड़िक रही प्रभु कहउचंती द डिवाइन कॉन्शियसनेस having conceived and thrown into operation the idea of this dual or divided representation of itself deduces from it in real idea and reduces practically from it in a substance of life by the governing action of the whole truth consciousness behind it, its own inferior truth or inevitable result of various relations. हमें एति कथा बुझवा कौन कहा जाउछि the divine consciousness having conceived divine consciousness कहले दिव्य चेतना आपण आहुरी सुंदर भाव ताको कहि परबे भागवत चेतना भागवत चेतना निजर ये जो conceived and thrown into operation of the ideal of this dual एटी जो द्वंद्वात्मक द्वैतात्मक बेटर हम द्वैतात्मक द्वैतात्मक धारणा मध्य को एवं डिवाइडेड रिप्रेजेंटेशन पृथककारी विरोध भीतर जो रचना भीतर को जाइछि एई भली गोटे जो कल्पना आमे करिसंती कन्सीव करूछंती हैविंग कन्सीव्ड कल्पना करूछ ना एटा जो मन रे आसुछि प्रकृति रे जदि मो कहे प्रकृति रे के विरोधी नांती आपको की कथा सकाल उठिले लोके मते गाली करछंती माने मते देखले मो बुले दोछंती आ मते देखले कोन सो गां रे को छाचुणी को छेंडे छेप पकांदेनी तो सकाल ही लोकटा से तो देखा बार दिला हम केते बिगिड़ी जाऊ ना एटा सत्ता भले लागे ना एगुड़ी को कल्पना कन्सीव करथबा हमें तेणु ये जो चेतनाटी भागवत किंतु भागवत चेतना है कि मध्य सी अंधकार भितर प्रवेश करिछि मन कारण रु करिकरी डुअल कंट्रारी भितर प्रवेश करिछि डिवाइडेड रिप्रेजेंटेशन भितर प्रवेश करिछि डुअल और डिवाइडेड रिप्रेजेंटेशन कौन सेठू से पाउछि प्रभु उत्तर देवा चेष्टा करछन्ती मनुष्य कौन पाउछि कल्पना कला एटी होछि जेते बेले एई क्रिया रे से निजको सम्मिलित करुछि एठो से आणुछि रियल आइडिया रो आमे लिखि परिबा सत्य भाव सत्य धारणा
जड़े मनीष तो बहुत अनुभूति संपन्न हो जाए, बहुत गुड़े अनुभूति भितर से पड़े घटना गुड़िक भितर से बहुत प्रबुद्ध मनीष हुए, वृद्ध मनीष हुए, ज्ञानी मनीष हो जाए, मेच्योर मनीष हो जाए। तेणु ता भितर से डिड्यूस करवा माने सत्य भाव को आनिबा, डिड्यूस करवा सिद्धांत रूप में, अनुसिद्धांत रूप में। आप पढ़ी ना छोट दिन डिडक्शन अनुसिद्धांत, आपण अनुसिद्धांत आणती कहार ना सत्य भावर, सत्य धारणार आणिकी कौन करती इड्यूस करती शब्दटी देखु एंड इड्यूसेस प्रैक्टिकली, इड्यूसेस प्रैक्टिकली माने ताको व्यावहारिक रूप रे from it in substance of life, substance of life, substance of life कौन सेटा जीवन सत्य, आम जीवन सारवत्ता, जीवन सत्य, जीवन सत्य रे ताको व्यावहारिक रूप रे प्रैक्टिकली इड्यूस करते। आपण छोट दिन झगड़ा लगी केते सत लगी केते लुह झारी आपण छुआ मान तो झगड़ा लगती कौन बुझाती हे झगड़ा रे कौन अच्छे से किए कौन क्या कहीदेला कौन होगा से आम बुझाती ना को कहती इड्यूस करवा। आपण जो अनुभूति गुड़िक भितर दे जाइछंती आपण से रियल आइडिया सब पाई, सत्य धारणा, ये सत्य धारणा को सब्सटेंस ऑफ लाइफ रे जीवन सारवत्ता रे आपण प्रयोग करुछंती, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप रे ताको व्यवहार करुछंती, प्रकट करुछंती। कौन सेटा ना बाय द गवर्निंग एक्शन ऑफ द होल ट्रूथ कॉन्शियसनेस बिहाइंड इट। आमे ये बुझिबा जे सत्यर ये जो स्वरूप ट्रूथ कॉन्शियसनेस, ट्रूथ चित्त, ट्रूथ चित्त जगत रे रुतचितर रुचित बा आम ट्रूथ कॉन्शियसनेस कहूँ तार स्वरूप एटा जे जहा किछि गवर्निंग एक्शन रूप रे एटी रही। गवर्निंग एक्शन कौन जे सब किसी को परिचालना करुवा कर्म, परिचालना करुवा कर्म रूप से रही। इट्स इनफीरियर ट्रूथ यार गौण सत्य रूप रही, कारण सत्य चेतनाटा डायरेक्ट ना दिव्य चेतना कौन सेमती कम कर। दिव्य चेतना जदि डुआल भी होती, दिव्य चेतना जदि भी कंट्रारी बा डिविजन भीतर को जाइछंती, सेटा गोटे इनफीरियर ट्रूथ एवं एटा को कारण रो ना इनएविटेबल रिजल्ट्स ऑफ वेरियस रिलेशन। बहुत गुड़े संबंधर ता हेउछि गोटिए विभिन्न संबंध मध्यरे रहिथिबा एक अनिवार्य परिणाम रो पश्चात रे रहिथिबा संपूर्ण सचेतनतार गवर्निंग एक्शन, नियामक क्रिया। गवर्निंग एक्शन को आपण लिखि पारंती नियामक क्रिया भाव रे।
प्रभु आपणको ए कथा कहवाकू चाहूचंती जगतरे अंधकार अच्छी आपन देखा किए अन्याय करुच्ची किए अनीति करुच्ची किए अधर्म करुच्ची किए घृणा करुच्ची किए हणाहणी होचंती किए काउ गाली करुच्ची किए काउ अपमान करुच्ची हलाहल विश्वपूर्ण जगत रही किंतु या सत्य आम एक कथा कहवा एगुड़िक सब इनफीरियर ट्रुथ गौण सत्य निम्नतर सत्य निम्नतर सत्य जीवन सत्वरे प्रकाट हेउछि किंतु एगुड़िक जे निजर गौण सत्यर गोटे अवश्यंभावी परिणाम जहाँ पश्चात रही सत्य चेतनार पश्चात रही पश्चात रही सत्य चेतनाटी आम से पर्यंत जापर ना जेते पर्यंत अति मानस प्रकटित ही ना आम मनरे से कथा गुड़िक कल्पना तो करुछु बेसी रु बेसी कल्पना करुछु किंतु पूर्णतः से जिनसटे पहुंची पारिबा नहीं आमर यही सब अध्ययन को जी आम भितरे सफल रूप से संस्थापन करुचंती से होचंती करुणामयी माँ महासरस्वती तांको कृपा बल भितरे रहिथिबा समस्त मातृ संतान मानंकु हृदय शुभेच्छा ज्ञापन करी आजिर आलोचना को यठारे रखुछि समस्त को शुभरात्रि शुभेच्छा धन्यवाद।